নমস্কার দর্শকবৃন্দ, আজকে আমরা পৌঁছে গেছি নেপালের ধনুষ আশ্রমে। আপনারা এর আগেও শুনেছেন যে সতলোক আশ্রমে সন্ত রামপালজি মহারাজজির সান্নিধ্যে সন্ত গরিবদাসজি মহারাজের 3 দিবসীয় একটা বোধ দিবসের আয়োজন করা হয়েছে এবং সেখানে দেশ বিদেশের নানান প্রান্ত থেকে ভক্ত শ্রদ্ধালু পুণ্যার্থীরা আসছেন এবং এখানে ভিড় জমাচ্ছেন। এবং এখানে সন্ত রামপালজি মহারাজজির বিভিন্ন কার্যক্রম আমরা দেখতে পাচ্ছি সকাল থেকে চলছে। যেরকম সকাল থেকে আমরা দেখতে পেলাম যে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প লাগানো হয়েছিল এবং তার সাথে সাথে সন্ত রামপালজি মহারাজের যে অখণ্ড ভান্ডারা সেটা চলছিল। এবং আজকে যে সন্ত গরিবদাসজি মহারাজজির বোধ দিবস উপলক্ষে যে সমাগম, আজকের এই সমাগমের দ্বিতীয় দিনে একটি অত্যন্ত আশ্চর্যকর জিনিস আমরা এখন কভারেজ করতে চলেছি। সেটি হলো বিবাহ। তো এই সন্ত রামপালজি মহারাজজির আশ্রমে যে বিবাহটা হয় সেটা সম্পূর্ণ যৌতুক মুক্ত। আর এই যৌতুক মুক্ত যে সাধারণ যে বিবাহ, এটাকে বলা হয় রমেনি, সাধু বা সন্ত ভাষায় এটাকে রমেনি বলা হয়। তো এখন সেরকম একটা রমেনি এখানে হতে চলেছে এবং একসাথে বহু সংখ্যক দম্পতি, নবদম্পতির বিবাহ এখানে হতে চলেছে এবং অত্যন্ত সাধারণভাবে 1 টাকাও লেনদেন ছাড়া একেবারে বিনামূল্যে কন্যাদান যেটা হয় সেটা আমরা এখানে দেখতে পাবো। তো সেই দৃশ্য এখন আমরা আপনাদেরকে দেখাবো। আপনারা যুক্ত থাকুন এসি নিউজ পশ্চিমবঙ্গ চ্যানেলের সাথে। ধন্যবাদ। নমস্কার দর্শকবৃন্দ, আপনারা বিয়ে তো অনেক দেখেছেন, কিন্তু এরকম কি কখনো কোনো বিয়ে দেখেছেন যে একসাথে একাধিক যে দম্পতি বা যে জোড়া বলা যায় তাদের বিবাহ এবং সম্পূর্ণ বিনামূল্যে? এখানে 1 টাকাও কোনো রকম যৌতুক দিতে হচ্ছে না কন্যা পক্ষের তরফ থেকে, বা বরপক্ষেরও কোনো রকম কোনো খরচ হয় না। এক কাপড়ে বিবাহ এবং অত্যন্ত সুন্দরভাবে বেদ বা খুব পাঠ করে এখানে বিবাহ হচ্ছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে লক্ষ লক্ষ ভক্তদের উপস্থিতিতে, লক্ষ লক্ষ ভক্তদের উপস্থিতিতে এবং বরপক্ষ এবং কনে পক্ষের যে পরিবার তাদের উপস্থিতিতে অত্যন্ত সুন্দরভাবে একটি সামাজিক যে রীতিতে একটি খুব সুন্দরভাবে বৈবাহিক যে সম্পর্ক সেটা এখানে হতে চলেছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের পিছনে সেই দৃশ্য। এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে যে নব দম্পতি যারা একটা নতুন জীবনের সূচনা করতে চলেছে, তাদের এখানে সারিবদ্ধভাবে তারা এখানে রয়েছে এবং সেই দৃশ্য আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন। এবং আর কিছুক্ষণের মধ্যে এখানে সেই বিবাহটা শুরু হতে চলেছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এবং সন্ত রামপালজি মহারাজের যে বাণী, সেই বাণীর মাধ্যমে এখানে বিবাহটা সুসম্পন্ন হতে চলেছে। এবং এখানে উভয় পক্ষের সম্মতিতে, মানে কন্যা পক্ষ এবং বরপক্ষ দুই পক্ষের সম্মতিতে এখানে বিবাহটা হচ্ছে। এবং সন্ত রামপালজি মহারাজজির অসুর নিকন্দন রমণীর মাধ্যমে মাত্র 17 মিনিটে এই বিবাহটা হওয়ার যে কথা আমরা পেয়েছি বা যে সংবাদ আমরা পেয়েছি সেটা আমরা কভারেজ করতে এখানে উপস্থিত হয়েছি। আপনাদেরকে দেখাবো যে কিভাবে সম্পূর্ণ যৌতুক মুক্ত মাত্র 17 মিনিটে এই বিবাহটা সম্পন্ন হয়। সেই দৃশ্য আমরা আপনাদেরকে দেখাবো। আপনারা যুক্ত থাকুন এসি নিউজ পশ্চিমবঙ্গ চ্যানেলের সাথে। ধন্যবাদ। असुर निकंदन रमैनी का समय हो गया है। असुर निकंदन रमैनी। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री चुड़ानी धाम की जय। श्री करोता धाम की जय। सत साई नमो नमः सतपुरा सगुण नमस्कार गुरु की नई। सुर नर मुनि जन साधवा संतो सर्वस दीनहि। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए है तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भंजन। निर्लेपम निज सोहम सोति समाप्तम सकल समानानि रतल। उजल रम की सुरपति पुकार बलि वह निस्तारित। कलयुग की आदि बारासती की अंत है। दुल्हे दान देव जानत कोई संत देव योही बाला कंठ है। दिल्ली के तक छत्र फेर भी फिरायसी। खेलत गुप्तार सेन मंडल सब फैन महिल राजबाला पुरुष गुर दिखलायसी। आवेगा दखन से दीवाना काबुल का काल। किलकिरी मंगल है तुर्काना। किलकिरी मुतार कला
ऐसा पुरुष आया कहता है गरीबदास दिल्ली मंडल होए विलास नहीं कलंकरा। ऐसा पुरुष आया कहता है गरीबदास दिल्ली मंडल होए विलास नहीं कलंकरा। सतगुरु शरण शरण आई शरण गए कछु मैंने व्यापे काल जाल भय मिट जाई। रोग शोक जल सिधर न व्यापे सम्मुख ना ठहराई। जय रगनी तन निकट न आवे दूरी जात रे जाई। वीर बताल बान न लागे जमके कोट ढाई। 98 पूर्ण मुठ ना लागे उल्टाई। নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, এখন আমরা উপস্থিত হয়েছি সতলোক আশ্রম ধনুষাতে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে যৌতুকমুক্ত যে বিবাহটা হলো মাত্র 17 মিনিটে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের পিছনে যে নব দম্পতি আছে তারা ইন্টারভিউ দিতে ব্যস্ত। বিভিন্ন নিউজ চ্যানেলের মাধ্যমে তারা ইন্টারভিউ দিচ্ছে এবং তাদের যে অভিজ্ঞতা তারা সেখানে শেয়ার করছে। আমরাও কথা বলে নেব এখানে যে নব দম্পতি আছে তারা কি বলছে, কিভাবে তাদের বিবাহ হচ্ছে, সমস্ত কিছু। আপনারা যুক্ত থাকুন এসএমএস পশ্চিমবঙ্গ চ্যানেলের সাথে। তো নমস্কার দর্শক বন্ধুগণ, এখন আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন যে নব দম্পতি, ওনাদের থেকে কথা বলবো। তো স্যার আপনার नाम? मेरा नाम अभिषेक दास, कहाँ से है? पटना बिहार। अच्छा, तो बिहार से यहाँ पे नेपाल में जो आज जो यहाँ पे जो कार्यक्रम हुआ है रमे निशांत रामपाल जी महाराज जी का, तो ये करने के बाद आपको कैसा लग रहा है? आ, अच्छा लग रहा है जी। बहुत साधारण और सिंपल तरीके से शादी हो रही है और इतना ज़्यादा शादी में नॉर्मल तरीके से जो शादी होती है उसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेस होती है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, प्रॉब्लम्स होती है। तो वो सब सारी प्रॉब्लम्स इसमें नहीं है और बहुत सिंपल तरीके से शादी होती है, तो अच्छा है बिल्कुल। और ये जो शादी हुआ है जैसे हम लोग जब देखते हैं बाहर में जो शादी होता है उसमें बहुत सारा दहेज देना पड़ता है, तो यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम है? नहीं नहीं भगत जी, यहाँ पर तो दहेज का कोई गुरु जी का आदेश है कि दहेज न लेना है न देना है। तो इससे बहुत ही आसान और सिंपल हो गई है। लोगों की जो दहेज देने की जो टेंशन होती है वो सब सारी खत्म हो गई है। तो ये बहुत अच्छा समाज सुधार का एक प्रोग्राम है। और एक बात सर, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जगत में जब कोई शादी होता है उसमें कोई पंडित रहता है, बहुत आडंबर होता है, बहुत सिस्टम प्रोसेसिंग रहता है, और शादी करने में तो 1 2 3 दिन ऐसा लग जाता है। पहले से बहुत बड़ा एक तैयारी होता है, बहुत प्लानिंग करते हैं। यहाँ पे एकदम सिंपल 17 मिनट में शादी जो देखने को हम लोग को मिला, तो इसमें आपको क्या अंतर लगा? भगत जी अल्टीमेटली तो शादी दो दो जोड़ों का शादी होती है, तो उसमें ज्यादा आडंबर करने से कोई फायदा नहीं है ना। तो अल्टीमेट एम जो शादी का है वो होता है। और आडंबर तो पंडित जी जो भी वो बोलते हैं वो उसका कोई ना अर्थ वो समझते हैं ना दूसरे समझते हैं। वो बस हमने अभी देखा यहाँ पे जो गुरुवाणी हुआ 17 मिनट का, उसमें भी बहुत देवी देवता का नाम भी आता है। तो हमको लगता है कि ये क्या सनातन धर्म से भी जुड़ा हुआ है ना? जी भगत जी, यही तो असली सनातन धर्म है। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে সনাতন ধর্ম অনুসরণ করে এবং 33 কোটি দেবী দেবতাকে সামনে রেখে সন্ত রামপালজি মহারাজের যে অমৃত বাণী, সেই বাণীর মাধ্যমে মাত্র 17 মিনিটের মাধ্যমে খুব সুন্দর একটা বিবাহ। এবং যিনি বিবাহ করেছেন উনি বলছেন উনি অত্যন্ত খুশি হয়েছেন। এত সুন্দর সাধারণ বিবাহ, কারণ একটা বিবাহ যেটা বাইরে আমরা দেখি সাধারণত 3 থেকে 4 দিন সময় লাগে এবং সেখানে অনেক প্রসেসিং থাকে, সর্বোপরি অনেক বেশি খরচা হয়। তো সেটা এই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একেবারে বিনামূল্যে কোনো খরচা ছাড়া, কোনো আড়ম্বর ছাড়া সাধারণভাবে বিবাহ হয়েছে মাত্র 17 মিনিটে। একেবারে দুর্লভ একটা বিবাহ, সেটা সচরাচর দেখা যায় না, একমাত্র संत रामपाल जी महाराज जी सतलोक आश्रम में। नमस्कार बहन जी, साहिब जी। नाम क्या? नाम आपका? मेरा नाम किरण दासी है। तो ये जो शादी हुआ है आपका, ये शादी करने के बाद आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो शादी हुआ है इसमें आपको मतलब आपका फैमिली को कितना दहेज देना पड़ा? 1 रुपए भी नहीं देना पड़ा है। जैसे हम लोग जगत में देखते हैं कि जब कोई शादी होता है उसमें बहुत आडंबर होता है, बहुत खर्चा होता है, पहले से तैयारी चलता है लंबी टाइम तक। और आप लोगों को जो शादी है तो आप लोगों का ऐसा कोई प्लान या कोई तैयारी हुआ है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये बिल्कुल 17 मिनट में शादी हुई है और मेरी फैमिली को कोई परेशानी भी नहीं हुई है। और जैसे सब लोग जगत में होते हैं ना कि ये हल्दी मेहंदी ये सब पूरा फैमिली में मतलब फंक्शन, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है उसमें, क्योंकि उसमें खर्चे भी हैं। और इसमें मेरे गुरुजी हैं जो संत रामपाल जी महाराज हैं, वो बिल्कुल ही फ्री में करवाए हैं। और इसमें फैमिली को बिल्कुल परेशानी भी नहीं है और साधारण तरीके से हम लोग बहुत। ठीक है, धन्यवाद। और नमस्ते जी। तो यहाँ पे जो शादी देखने को मिला है, देख के आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत शांति से बहुत अच्छे से सब हो गया। जैसे हम लोग देखते हैं बाहर में जो शादी होता है बहुत दिन तक उनका तैयारी चलता है, मतलब बहुत भीड़, बहुत आडंबर होता है, जैसे डीजे वगैरह होता है। और एक चीज देखते हैं कि शादी के जो टाइम लोग मौज मस्ती के लिए भी बहुत सारा जैसे शराब पीना,
ये सब होता है। यहाँ पर आपको ऐसा कुछ देखने को मिला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं मिला। बहुत शांति से और बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ। देख के अच्छा लगा। और भाई साहब और एक बात पूछेंगे, जैसे आज का जो युवा पीढ़ी है तो उनके लिए आप क्या कहेंगे कि ऐसे शादी करना चाहिए? जी भगत जी, एक बार फिर से क्वेश्चन। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो युवा पीढ़ी है अब जो मतलब शादी करने के लिए या जो भी है उसके लिए बहुत पैसा खर्च करता है, ठीक है, और जो लड़की वाला जो मतलब जो फैमिली है उसके ऊपर बहुत दबाव भी डालते हैं, और ये दहेज के कारण बहुत सारा जो मतलब जो पत्नी होता है फैमिली में तो उसको मतलब मार दिया जाता है, ऐसे न्यूज में मतलब आता है। जी भगत जी, मैं यही इस विषय में कहना चाहूंगा कि जो लोग अर्निंग करते हैं, कमाई करते हैं, उसका आधा आधा जिंदगी का कमाई शादी में ही खर्च हो जाता है। तो अगर वो शादी का खर्च ही हटा दिया जाए तो जिंदगी बहुत आसान और सुलभ हो जाएगी, आसान हो जाएगी। सभी लोगों का टेंशन प्रेशर खत्म हो जाएगा और समाज में बहुत ज्यादा ये दहेज का या पैसे का जो कमाने का जो होड़ है वो भी थोड़ा कम होगा और शांति आएगी समाज में। अच्छा रहेगा ये। और एक लास्ट एक बात पूछेंगे कि जैसे कि हम लोग देखते हैं, बस सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में उनका जो शिष्य लोग होता है उसमें कोई बुराई नहीं होता है, जैसे कोई नशा वगैरह ऐसा कुछ नहीं करता है, तो यह क्या सच में ऐसा ही है? जी भगत जी, ऐसा ही है। नशा शराब जो भी नशा है उसको धीरे धीरे भगत अपना सुधार करते हैं। जो पहले से एडिक्टेड भी है वो धीरे धीरे उस पर सुधार करने की कोशिश करते हैं और सुधार करते हैं। उसमें सिगरेट ये सब कुछ भी पीना भी अलाउड नहीं है। बहुत बहुत ধন্যবাদ। सच साहब। তো দর্শকগণ আপনারা দেখলেন এই যে পরিবার আছে বিহারের পাটনা থেকে উনি এসে এখানে বিবাহ করেছেন এবং অত্যন্ত সাধারণভাবে, এবং উনি যে যে কথাগুলো বললেন সেগুলো সত্যি বাস্তবে সেটা লাগু হওয়ার মতো একটা বিষয়। যে উনি বললেন যে একটা বিয়েতে একটা মেয়ের যে বাবা তার সারা জীবনের অর্ধেক যে ইনকাম, সেই ইনকাম তার মেয়ের বিবাহেতে খরচা হয়ে যায়, এমনকি সে বাইরে থেকে ঋণ করে বা ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে বা ধার দেনা করে তার মেয়েকে বিবাহ দেয়। কিন্তু সন্ত রামপালজি মহারাজজির এই যে বিবাহ, এই যে রামেনের যে প্রসেসিং যে উনি নিয়মটা চালু করেছে, তার মাধ্যমে যে মেয়ে পক্ষ বা কন্যা পক্ষের এরকম কোন রকম প্রেসার বা তাকে চাপিয়ে দেওয়া হয় না, একেবারে সাধারণভাবে বিনামূল্যে 1 টাকাও খরচা ছাড়া খুব সাধারণভাবে যে বিবাহ সেটা এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি। আর এবং নবদম্পতি অত্যন্ত খুশি এবং খুব সুন্দরভাবে তারা তাদের যে নতুন জীবনের পথে তারা যাত্রা শুরু করেছে সন্ত রামপালজি মহারাজজির জ্ঞানের আধারে, এবং নবদম্পতির পরিবার তারাও খুব খুশি, তারাও অবাক যে এরকম একটা বিবাহ আজকের দিনে হচ্ছে যেখানে 1 টাকা কোনো খরচা নেই। তো সন্ত রামপালজি মহারাজজির এহেন কার্যক্রমের জন্য আমাদের এসএ নিউজের পক্ষ থেকে সন্ত রামপালজি মহারাজজিকে আমরা শতকোটি প্রণাম জানাবো, ধন্যবাদ জানাবো সন্ত রামপালজি মহারাজজির এই মিশনকে। যে যে উনি যৌতুক মুক্ত ভারত নির্মাণের যে উনি যে মুহিম শুরু করেছেন সেটা আজকে সফল হতে চলেছে, সেই দৃশ্য আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। আপনারা যুক্ত থাকুন এসএ নিউজ পশ্চিমবঙ্গ চ্যানেলের সাথে। ধন্যবাদ।